Nuejo Anije Nueko Jodo Akuno Zanglame Bio Si c'est Renaton Ewe Lilitaji Noa et Segbe Mijadianton Mibodoto Nuejo Toro mito me bo kudo ntenkpan me kudo gan ero huhu yo horonto ten radio cité sin gbese mi dero o savalu fi mi dokuni to vitosi e koro toji doro gbe mi ton se yo bi lo kana level don ero akluno zan de voe ko level yin bi beto en de ofo de no be e kado mo cho no wiwa meton no ejoton e meton jo menado e wero o kudo to wero sunzame mo ya che poten o asan kudo to me na kento no ejogoro o lido sun me o abi lido sun assim da edie o da certo do noe on font ganjiba me le me font ganja e on o na de ojema ko wa no yana do ese oguto nko ama ero ni lawe wa egun mo no da ne ma wa mo wa no pomporo tento me o akuno gbero to na se me won ga to do e wa mo bo nda wa je sansan kun ve no jibo glycemia wa idobo ni na le ku ni do e do nta ma so gbe na no do da ton ku bero ho na ho ve ma ko je o e no za ero ndo e ton ku bero ho na ho ve ma ko jo dada ton ku bero nda ho ve ma ko je o emi do e fofo tu e ku bero nda ho ve ma ko je o bero ni do de ka do mo e bero de ntami eton we nda ho pote o ku do ku ma so eja we na leyin aso ato ku 1er mai fin de dion de janejan nani mi kodo tuto me do pawya bo sikiti de ndo ton kaka pawya mi na du de ko yo me Negbe mi soro pa. Aso savalu. Aso savalu. Ton mi termina idude. Mi me Alonso ato ero fie yi. Mi na idudu ton. E ya ere suna mi kofi. Me jija e hono bezi. Me la ho kalisu wenso jen to kha mi do mona. Oh, groupe adeko we. Na nsan kende kwa do mama sun ko eren ton ko mi na do foto. Foto nja e ka do gbe ba si se to do me. Ira te ko mi na te ko. Oh, me la ho satune agbosu ero moji e odi ye me mono do nu do ni e de wenne se ho bamba nkere me je no se gbe ton de mi gbon e kan me o salo itini o kale to kuni toro mi to kuro toji kunu se nu wa mi ten cho me de do de eje tenigbe sante ni amasine mi ma mo nu azonje mi no je da kunu no zame oh eblo ne o tondie mi raté mi de nyon raté autant mi de mi blong po le bo e wa yo mi le jododo e very toro mi te be kege yo mi do negbe di bondo ni do ni ma si homode mi jame no awa hwede e no ma jam je yo ina no se gbe mi tan eyo e ko me din ka ko gbe mi tan se bo mi ko so gbero agba mi tan sa fidi me na ho be gba gidi gameon e sun do ma e wa sun do ayin ko ma sun do akun mi te ma do e ko me tan te o nuego mina kendoro nuejera kuno zanwa ye de mewe ndo de peta e no do fondation Conrad Gbagidi edo akojeka won to gba sa no pe nkundo atamafion to vi okogoro to mi to meon lo bo so nu wa de rote nu wa e so rote we alogo ni me alogo wa ni to vi to si e vlafo e na wa je a o vide me o to kuku abi alita ovi barabara de no khomene o dizo domaine wa o dizo ne yo won le winu compteur ren na zan lo na siku o won o beto ne gan chobo yeme e yan so wa to yo e na wa blo iton epo pe o na won me sin no barabara me on e won sin nu wa nenu lo bo e yin kana gudo sibigbe emi do kudo wa asan tenedi yo ewe apapenu konto ebe
ene xo yeme alonso ato teme keke kunto mito ne ekple lobo xle ŋlẽ nu kɔntɔ ewɔ emo gbɛtɔ ɖo awo vi mɛ bele alɔkpa ɖe nte hɛn ena sɔmɛ ɖo ona ŋlẽ gã bo ni gbɔdze tɔ na si kpɔɖo te tso bɔ eme sɔdza zoxo kitɔ mitɔ ono dɔrɔn dome no aŋlẽ mɛ ne ena wa sɔmɛ to kpɔnlavi savalu agatɔnsi azikanji ɛsɔ numɔ ŋkɔ ɖo sibigbe asantɔn de ye hɔn wa yɔ ekolevɔ sɔ ɖo teni yeme wema xɔmevi kpã kplɔ dzibala vɔvi eɖo tomitɔmɛ fi kpã nuwa ne si wenu tɔkɔn ya suka jɔnjɔdza susuetɔn ye iflɛ mɛda xɔ eyin kan ni zoxo kitɔ ɖo to kpɔn sokame tɔmɛ fi mɛda xɔ sosɛnɔ babalɔla enɔ nuwa mɔ ŋkɔ nu hɔn tɔgbasa enɔ pɛnkundo zoxo kitɔ xogo edese do be anɔ nu mɔ ŋkɔ nu bɔ bɛ ŋlɛwin nukɔtɔ na tovito sia ɖo flɛ nuwa ene si wenu yeme tovi eyi nɔ nu mɔ ŋkɔ dome lo yi nuye nukɔntɔ ene yɔ ewa sekpɔn de mɛna xɔ sekpɔn do flɛ bɔ dɔ xɔ ewa do sogbedzi o dɔ de nuye de su taun bɔ yin dagbe ewa yin bɛ sɔ do te bɔ tovitosi eyin savaltɔn ene yɔ eɖo oletɔn do emɛna xɔ morisa xɔ gla gbagidi eɖo yeme eyi nuye do nuye dzi ne mɛ vinɔ gbede yɔ nte mɔnu wa gbɛ na dɔ pɛ de bɔ mina nsi setɔ. Samedi wa yɔ ka dɔ ni mi dɔ mini wa fi ba blo formation de kpo sapeur pompier kpo bɔn wa le yi dɔ xogbɛ o eyi nubo vivi nu mi bɔn asɔ ne asɔ dagbe wɛ bɔn edo na nɔ zɔ na to huihlɛ si asɔ wɛ bɔn yi dɔ samedi mi do xɔ dɔ wo yɔ diɔ et la blo formation première formation ni mi bɔn mi ka wa le yi ka blo nugbɛ démonstration et blo pratique ou la théorie ou la boy blo ma ou bâtir et sogbe bon ni mi me wa formation mi yise mi na wlento nde jero nu ku mi to me le yo mi sei kon o nu kon to na wlen mene echo no e de suna wa mi na blo bon mene rien na mo beton on a les gants ni mi maka in beton mo ro fine mene si oku donc dans à 100 ans bokana ideji mo gbene on e nu yan de ya bo mbioro men pompo ni se do ta me bo jeton e na blodeji mais la ho kan fondation Conrad Gbagidi mais la ho Conrad Gbagidi desuo e wa nonu wa monko ne domeon e wa dokuda soni tovitosi eigbe o wa yi nu yen monko do nuye ji nuye modo gombo ele nu vivini trala wendo de nte me tovitosi onpompo iton ye dotonu lo no hui okponu temeteme eklewe de o ekledo de neonu ogudo tovie nu gbonugbobo enu ojuro mu ene o ezon lo bele dokuda soni yeme no fledo ren na enu monko kon cho kana le aro huyan de me abinu kwedo na supo e na ro flen o kan sana level ro flen ayi metona ro fi de vo e ka so ide kon gbonugbo lo bo me la xomodo aye to me elenu o le vivini o le dokuda soni npompo iton me la xo o sosen babalola elevo a tere xoji o do de ekuindo nu do ide o enano do aliji o alita ovi aje enamo me ona de kodo ekusona imo wonlewin abi alwa nu konto eren na za o beto na sikule do funfun pede mowe chobo eme asowato eyo enawa levona alukan kikaken yeton nte eno yogbembo eno sise ono wane bo mi level se flan o sesin pe ni midi bela ho potin o khoma wa mela ho Conrad Gbagidi gbon wa beton fondation Conrad Gbagidi dio elo nuwa de soro tewe ewe mi ko se dinu fi temeteme o mela ho sekpɛn bo kan bi ekpɛdɛ dɔ lini taji ro no mɛwɛ dɔ de edun sin manyowa mi ton tu mo ma tun mi ton tu bɔ eyin bɛtɛ bla lita o vivla fo e mo po won o edun sonte mana sɔgbɛn o e ka do alɔde jibɛ na sɔdo tsobɔ mɛon funfutɔn na lɛ kpodo te no ye edo alɔde jibɛ na sɔdo ona sɔ edo fide tsobɔ vla fo nbalabala mana je pe na ro ina moro fi mi de dion meyo dion mi ko kunlensin nu yanya mecho na yo e mezo ho kito e to de metra la
e ka le vodo tuto me dede ene o me wito me me dedo beneto mi to me wa savalfio ene kunde o zombo emi do yo karu wa ro mo ko mo do ne numbo rien na blo savalfio le plan savalvie na o ani homo singwe Oh, yoro emi poro en besi lo fioro cambia a ver. nkan Nyo gana cambia ka wa. le buto to je nkan na kan go na kona ro Oh. Endo alita ovio gente na jeo. Me de ti me rodo anje. Ki mi ma sekpon. Bo e wa ka wa ba dora e dora anje ke e ya ri ko wa ante na wa gon. Rime iru me ko le alopa na hiwe na tribunal. Ora je témoin du ji panpa. Bo mo le wuni ye yo ka he wa jon da bo titengbe we nbe he wa. Do when me tell me do college. Ora so me we yo. Croix rouge no pour mon côté emi. Ben na alita ovije o. Mi na yi. Oni yu kule me mon côté ina. Ndesu ndebe ma. Bo mo yi ko. La mama su so me do position na zan kron jile na sodo. Le na sodo be no sodo. Blancaji. On so ayi to ku. Neo ndagbe tanwe bo mi dona so ko kona dion to vie e ka ple o kono mo nkoto e yo e ka do untunde e bo e ke na mo me no ko me gan e dia no wa microphone bi be de ai no cambio che we gone o tongo we ndo e ne e ka do boblo e ku e ni sa yin po o bluna do me de timbo e pa fo e pa me no para ko ke bo e me ka ita e pe alita ovine o o ma 6,000 ko tun di dane we ma 6,000 ko e do ni mo nko to e na yo na so mo yin ko me de only ni edo o de ni blow mo ne a o mo nko jeba me wi ka mi ton mi ka do e ma bi o me o e ma bi o me be na 6 me do e so bia e we no ma do e ne ba ka kande bi o ba mo ko jeba no o da certo savalfio no mi wa na makayon blo en politique mi wa ni politique lo saval ta on kamoro mi kunyon blo do no ezo moro mi kunyon blo mi blo ma demonso no ton de ben mi ndo le so to mi ton do ti be do politique me di me na ho kon rat bagidi yo kare mi kunja ene de kwido bo mi aso mi akwe do mi on ene kunjuru mi no e rien mi o ndo e akuno gbero to blo bo mi savalvi lo kano yono wa kano mon ko edo tori e membe ro tori e so do nu kan yo e mi aka galo ni savalu vi sunu yonu e boni e na akhwemi e mi dudo savalu onte mi na sungben ne e ne we zombo mi e blo nu bo e jako ha hon itogba sa hwe bo hon itogba sa we de mensedo e nu edo de din ki savalu fi pombo e do ha zo khokito mi to do savalu fi e be do blublu ya e le semedo sinzoga apare vokwe yo e kablo ben do savalu fi ton kere ya e na blo do dasa savalu bante do ban ti eme dion e blo o do savalu fi dion si bigbe ja don bante na khokwa fodo nu mon ko ben na blo bo vlafo e wa do alita ovi même bo kuna e ton de men e na sin wa lo kleunde mizande me tubo menesa na kukwe toboni so khokito na so do to ya nem animitemo singwe eyon na cheno mera ho mo hunji do mera ho konat bagidi si linli do te ne on e flimi no plomi do 6 do o mi me beto yo ma o si kan do mi bi bo mi wa ikungaji fio mi na plonu bona rozo aso aha ma o to hun eyin amisa eko fonda amisa come tegbe weyin o lo ma o senwe ya hun beraho korat bagidio nando aso yutu ewa ikungaji fio etumboro bloblo ene do anizon bondo me ma wo emi ma si ku mo ma wo jete ponu kunpane ma wo mi me gbete ejije enogbon bono dalo nu dudo ma o ton le hun Konrad Bagidio linlie de ton ene beindo o me hwa o vide me jeto me vlafo boy ka de si to me on
nglewi na zani jenukon bona ren funfun ton rote choni ezo yon wa to khiri yo yena wa sundo ni toto zo ato be na lo mi ko yan vile we na do wa nglewi debo gbeto kwa ovi mo no ba gbonjen po ka ba gbonjen po ne na wa gbon boni gbonjen ton no te chobonu doto pan yime yin asone wa to yo wa sunde men pompo ton won bo ijete ton me o egeon ena zanu e plene o bo ena ren funfun mene ton rote ndagbe wen bo nte o meyin zo hoki to sin kan yo ete dogbon indo me kege do mo jeme bo yi nu yen ne do nu yen ji o ndagbe wen yin do mi chwe do aliji jibodo yiwe bo mi ka wa sogbe do nu mo nkoto nu nde manu yaya ne de jembo bo mi sogbe de nu mi ka sogbe de nu o nu e plan mi o mi do na zaro fene bona hule me ne o rote chubo doto pan me yin mo nkoto pan ina sun do ni o na do mera ho konrad gbagidi o ni ma le ko gbedo nu dagbe blow de bo mi na bio npompo mi tan do mere suku kun ni dale ni edo nu mo nkoto nu yen yi do nu yen ji mo nkoto ro fide hun me kegeni bo yi nu yen ni mero fide on se o na yi nu yen teme bo yi nu yen ne do nu yen ji bona ren bona do yi pin pa we mi tun gbegbe na gbegbe wa hun no mi na dokuni mera ho ta we da sa do nu to mi kono so do politique na ma e no za dion han kan kun to de na je doji do mi fe gbonje ma o surtout o ko do fidi do ele do mi na blodo da sa mi na blodo bante so na blodo ça va fi bo si bigbe ja dion bante na dion o khokusu to men to me na do pede ba mo be ne be ko e kana do mbura ele di kaka mi bo ko se ko do ça va da sa bante ya men fi no blodo so mi de no so de menu ene bo ho na bo je nu glogbon ja mi ma so ide o be blodi keka dion na do mi ni aso mi we ni o madon wa amu muliji ina gba na blo politique bo ka so ali ene o politique o e verena mais le politique blo ya yo mamo ena na kwa wan si men gudo e na do mo si politique mais on a gba na blo politique bo afodide ka so bo so me hunle gansin nu wa do te o e mana yene khoyaji bo pe nkun de go khoyaji chone wa so de wa ma se ai me gbeto yin no blo politique mo me la ho ko ra gba gidi lo de nu ezo mi le de ni ton ta no fi o wendo de yo voto e me ali me de ton no yon fi ton e kadi e blo no za do konado fi de bo sali o pe fi de o ve tra la mi mo no se mi jano mi ton e yo do na me ho le gan to ta no ete ono ra limito eji pe bi wenu bo ka je alide ko lo gosi fi pe che ti mo din bo se mi jano so me ko we o ka mo mede obo alita ovi o eko de me bo esi nu yen pe e na zan ro flen frafo me a jije ton e pa pon sun do me pa pon sun do bo gbonje awa e na fun ko sin be e ka ko do no o mo me ro mo kun e pa pon sun do nu le na wa le lera jaji lo le lera jaji o na zombo khunton na kporo khuko e be na kporo gbonje mo we ma lidero trala midi fi mi no so me do ta je e me pa pon su de ka le kana so ro wen e ka ro so ro wen mo hun aso wa ton no kun pon pere hun mi mo do me keke no na da li ji gbon ro mo ko e mo yo chobo ina yo zo khokito be na ko sin fi re ona wa mene kuna blo iton kon to chu na yo e bete na dron do men bo to vito si na l'élément pour les gando aliéné nous nous sommes bon notre là et ma caméra de men o ma ro we ma se torié me legend abi akota de dio e gbo mo e ho me bi quickly local e queen nu bendo e na huju ntoto wo ndeko jaro fide na dagla pa na bendo me na ho konrad bagidi kron mi do ndeja fide no problem alita ovi o me de jeto nu sin mo bo do jeto nu sin on di gbonje klen e wa ide to me je nte ke na problem be na gbonje dagbe me chu e na so do to ko block e na blo mo me na do me na khoro atama ti o kana do to vito si e do e ni se o igo erikade o me kana gbon me ji o kho atani me o do nzo do le ono ru poro me e ni tun do njo no ebe o me na no kon me na hopo ten o le do khodo na do vla fu ka bi ma ya pare vo kwe o nunca vie o ma igbe mi ne
ah bo le fo cambio ba igbe nwe ndona o e ma yin vlafo mm o nye pa ipa mi lo kembo riwe ka so bo blue formation bo yero kemi de ne ma profiter ba système yo do ba ari o ni riwe se do ro riwe wa mi wa système do achi o ndido da se do ko igbe ni ho tu ekle nchobo ma do mo jeme ero me na ho Conrad Gbagidi yo emi modo nu eno klem lo sisemi tome on ene ebro me na ho Conrad Gbagidi de ne aso e ma wo zon on do ni awani toton abi ni awa ko glo fi o eton ne bro de ne o e men dada vlafo ai mo ro alita o vi mo bodo nte de yo me na ho kun liji asente ko nanu yen ne je na yo so se do ne amo afoyon o ko da samodin bo kan flan mi bi o a o ije alita o vi me be ka ku na enu yen ne on o re na note o kun le menega ipa me pa na ko do khore da yo bo ka yi nu yen mo nko be do e mo me do da o vi mo nko me on re na kun le gan ndido ride su no nu yen ne yo o so sikula do ai do kento chedie ma juju do ama o ko e da sa vla fodin bo da sa do ya jeme o ka ko inu yen ne on e ma na do o hun li di o do khone gbe we na yo de ni wa ne won do to vito si o ko inu yen bi hui yo de mo mede lo nu mo nko me on e na kun le me gan bete ko la me npo gan ku da so ton ni da ku no gbe do to no do ni won mede inu yen ne on lo ai mo vla fo ken to ton lo uve mo nko me o le juju e do o ene kun me ne on akuno gbe do to pe panje sanado e po do to no tun te na igbe wa amondi do me ne kun nu yen ka ne on e inu yen de ya do do kun gbe to gan me kun gbe to npo gan ajo to no akuno gbe do to si e do do sanale do ken khodo e do o ken to ti e ma bro yin mo e do fidion e mo kun akuno me do to ka so se me kun gan to do a ene o ma kendo khoyi mera khodo go enye do mi na desita me on e we ndo gbeme fio me do kento ru gbeme fio aso yin kento meton kento de a bo mi kana tun do no mi do eje mi kana ya ru gbeme fi do e mi no lenu dagbe o mi an mo ndagbe mi kan lenu yanya mi an mo nu yanya do no e plon we bodo san odo kento de a kento rio riwe we do gbera bodo kento mo e ba ndo de me ne oyin kento to we na mi de ma do gbe one e se mi do gbe o me bo mi aneme bo kana no fi o le gosi fi hun nu pompo wa mi de o mi na tun do de mi ni no len dagbe me ona gba ni yan tu hun tun do me ne e kun tun no eyun o e kun ka tun gbe me o ezon bero me de o si yan lewe no tun no hide so yin bo ka tun gbe me o odo na len me de si yan kaka bo na e wa yan ni yan do gbe me o to nde o no na ya ene hun do de me Nigeria no po claim we do gbe me fio e me do yan che lewe o e no ni we na blo yan ni ya o yan de we da konto we yin sunu bo e chura si npompo bo me de ka yi me de si hu iton ji bo ye ra si we bo me de o do treme mais isansi yo ka yin pe yanto bo dion e ka fun gbe npo ho pe sanme lo ta san mi ongeton bo yi pe o ka rin tout ton bo e monu e no ken lo bo peto ho e ka yon tout da ganji e yo e do jujori bo choni na da to ran de e no tempo no tun la ho cho no ono da tu hun e ro no mo yo no din ka ba e se pon tete o tu me moi me ya si ton e we fin cha da ho de me e so fenja bon e mo ro fenja me e ka so tout ton gan lo ide fenja ni lo ka juedo o le so tout ton pla o ve da ko e ko de ni o jeji o so kun so da yo ne kun e ka yin hiwe o dian ado de e ko ya se mi gan do da tu iwe na bo pon we yan e blo kun nuwe khale mon ko to mi na blo atuna e wa ko yo e jahan do asi ojo pla joni ya do yan so do ko de jani ya e ka wi ya e de fecha ni cheole pombo ka juedo o ka so ko la sinto hun wa lo ene we mi na no so nu yen de me de wa yan nu yo e yo na sun yan hoya ne be me ko re ene hun o mi na legbon ye kan me na do ni ye me do nu yen yu e do de
e ma versi no de e me na ko Conrad Gbagidi ko so ne lo te o e ko so e ahosu bo ne tu ni e wa mo nte poten do gben wa mo kente to no ve me o e na no jujo do e ni bro pe yan to no do me na ko Conrad Gbagidi ona bro mo me na so nu yen ne ona choglo o we ma wala taglu me gba wala we ma se da hosu ro mba na bro le ba hosu igbe o e na ma de kweme ya ndi jen ka si to vi na video ça va fi choma blo monen e ma blo bo me do ko de ka ko brin da beton wa eni yo blo do da beji ke ka so ifo me do ma ze da beton ane yi o ka so izando yan ji o me na ko sin ali enenu ona ndo de o to ko beta eno jeunesse et république bo me na ko le riche Panis Gbagidi te kande nu sibigbe emi dokudo ya san o di nwede o izenren lo pleto vito si lo blogloji o to kon mi basa gudo flen e men pe vito en pan to vito si ça va ton ko si fide e bi ku pan e do de fie jet yon to kon vi asuka jonjoja e do na kon do de men basa ton nous bleu me ko mi tun de ke ka je fi o mi na pan lo ni e pin de sise do de go sin yo àmọ́ méthode nu wa yo boni e manu se pon nu pon ganji ya e wa je so na we de osin lele e no da do fiton nu kuma je na yin fi ti no da lele o ka blo e no be da konta da e ko no da fochu no alulu sin ton da konta fi o kun so yen o e ko lele je ka be mton da ma me ka be da konta e ron ama paru kere je mo e mana e mo lo sa va fi o ezon bo me to kon vi suka jonjoja e ne yo irona tekpon lona je de menu ko do de men gba sa ko do jiboni me khoko ekporo flen yo e na ekpon da lo etonu bayon o to khodu do de men gba sa ni dagbede de men sa val to ko e na kho canton ona je kun lo tonji me na kho tubo nu wa ne o e na kun sinu na be o me na kho enesa liya Gbagidi ewe yi khoro flen lo o do kwa boni me e wa no flen lo kun sinu wa nbo Minadoto. Mi dogbe ni mego civil filin lele bodo vimito si afobo wa to me fimito Ulrich e do peta e yoro jeunesse et république mi dodo ni ebi bo karo bio me hoko mi ton e ko a politique izoro fie e mi na logo e ton bio e boro vosani e we boro inte poni mi na e na liabo mi na khaji bona ya ga eta utu o kan khokho nu e fino gbe kando kan khokho nu e no gbe yodo do fimiton Ulrich Gbagidi emianu kuni bo député ça va le temps e na wa dion Ulrich Gbagidi we na no ene gudo mena ho amu adofo e kan don do yeme e pevi jeunesse et république ton lo to kon so kamen fio nu e wa ko la do ni to vito si esu lo bo gan ho bo e men to kon asuka jonjoja na hu de do gonpo me lo na je to ho go kendoji e kun ayi vovo ene on e kun si pa me o po jensi ku no lo je hun do nu en to mton saval to ko ton to kon so kamen ji be siku pa me ene wezon be dai odo de Donald Pipo lo bo to kan vie miyon me na mle mi de lo po sege ona siku igba kwa o mo nko ene on sin kwenu on me la ho le riche Panis Gbagidi e de sule ayiko lo do de e na tin me ganjo fie mi de e rome tion e dona mo do de to khoro beta e de teme lo bo e ko so afosorote ni tokoro beta e oton en jeunesse république ogbon to pon la vie npompo me den kun so we o emene we afosoro te toton gbon fide lo bo e o me din e wa ro mo nko bro e asan o di ene on e wa de tokoro beta khleto vito si ça va le temps bigo tu no na khleto kon vie do eyin e te ton die e je ka yo ne lo to kon vi gbe me we e na no lo to pon so ka me ton me lo fi e me na ho Ulrich Panis Gbagidi e do ene ho e la so yi ton do ndeji lo bo to kon vi npompo do na je hun e glemaku be na fun àwọn ene keka so yi ofufo no ponu no me lo kan siku do dudeji bo we tonu ene on dudejo ene to kon vi e bi to na do to Ulrich Panis Gbagidi pede Mikudo, Erwenu.
ena chen mi mama che ena chen mo bi che na chen dɔkpɛn wa fi bolo kudo tiɛ ye mɛ na ko ka ko do mi ye tso n to gbena koro ko jɛ n ja dɔ mi koro ko ge ewa yin nɔ dɔkpɛn voulait citer et citer l'eau bona wazɔ ye mɛ ko mi tɔ ye wa ina wa do kuretɔn ina wa do kuretɔn bɔn ina yin kɔhu mɔ bɔn mi mɛ dɔkpɛn vo e vi mi tɔ ye yɔ nyɛmɛ riche gbagidi yɔ. Bicho, um segundo miton. Berea, no fiti bona ya. Ela tell me kaka. Merci. Poten, o gede gusu de mo gba vokana we do to de ma. Jogon ko le be gbagba denden. O mai nu e ba ede o no de talon vissé nous dit talon serré nous dit social sodia mais toro beta jara le comment ça wa Jésus ai kulebe e ba no se don so se ndede mi no kaka to pe no wa sine ni o yen no ene atako ru pe na mo wa bon o kon se dion no mo de go mutada kende go o nu kono o do ho di kaka ono do peru po ni o do anu me o do ho e do ene anu e do na ena esuku no o do peru po mo parti jori in radio cité ina blo politique jeri ina blo boy na nyo omo nu ko je meta ena esuku do peru po mo hon da ho npo ena yin ni menu e do nu o me o o da vewo madonwa ewe yin do mi no bleu émission de samedi ro fi be no chama chanwe o si en on bleu émission ne chama chanwe no support sa alfidi amon ko jameda e me o e do ni de o wa o do emina yi no kombo ime ilu richo e ime ya sento we ro fi dion o mo ilu richo bo igbe pa mi lo no bleu dion se do kra ki fina na je ke nyanera nde buro fi na ma o kodo ona dia o wa le ona dia e jamodo ni ji o awa kamera ku ipere afoyon me kana so do ntabo no na yi o ne bo won le won ni yo eno do to me bo eno so me na do awon ni gajo kwa awon sin ewu omo ku je meda donc ni o ene esu ko blobo ni yan bo ni topin vi to onu gbo ayon kondo na do cho jene o topin me na dasedo o fi dasedo re kwe tokun eme no mi da eme de o ro da o kale ro tokun o no so ndo mo eyo me de eyo da re ro da be de ma so do mo de o tokun vi ni mi ye o na do fi de ta mo na se si àwọn eje khami o meje ni onde o o lo tokun eme àwọn eje khami o bo do fun gido tokun ene je khawe tokun ma je khami ai ye mo ro je khami ko e tun do ye me o da se do ma ko do zon ni gore nporo zon so mi mana di bo na do ya pe mi ba o we ma che mi bo ne o wa kra mi ne on tokun eme je o le o tokun e yo nugbo e ido eseje on bo mi na sekpon mi re mi na sekpon me koko bonu mi lo mi na do nu moje nu me ni on ndo ko kege na do ni tokun e ya mo nte de su dogbon di on ndo lin ne ko iton me na sekpon me bo na yi nu do me si o eno yi ni khon ama o ransido den we si lo ya o do gbe fifa ni na pa we eno yi ni khon àwọn to nu che ba gbe ona do da la ka gbe me o do me koko e do khon e ka do nu yen me koko e do khon e ka do nu yen tokun e do khon amo khon no wa njo a ne nu ni na do ni tokun e pone e yen fun gbe to da de wa yen ko yen na do di epo poten tokun e do mi na ida mi ni gba sa o ka do de ekun mi wa nu isi me sigbe o ko fi e ko no ki ye wa ni me gbe dokun de oni
o me go enai ruende yo o kana no ton me so ho ton de wena Ah, mais nous ma flingo cambione. Ela me kukwe o no kuna isi egon pe o me kuna inu si esi o amo me na ikrondo egon e lo kan do de mi me to kan vi eyo esu o mi na ho mi de kan o yo gbogbo ino do no sia les aînés nous ont trop utilisés, les aînés nous ont trop menti. Bien ho mi ten yo e ko za mi din e da di mani mi din ene otu o subo mi te me na de menu gba sa de bo we nu e do mo me ho wo e wa ikwe o me ko te ka so le ro nu yen na me ro ta bi me ko wa ki kwe ro we e la in conseiller E na mo assim. E na mo me ho ro ko bezi. le me gba sa de ro fle no kuma E na mo na inu yen. O gbe me mo ka tun ro nu yen we ache nu yen we no pon nu yen ro gbe me fio e supo e ma ka bonde me a e me no tun no e ye te dion e to pon ye yin ache e to pon je no yin cho no ai me ho ho ye lo na ai me ho ho si mo to kwa de na do ni do to pon na do ni ro de ni lo me na yi si e wa ikwe me ma yi ni le ko kle won ni on do ni e ro fune dion e we ndo de nu a do nde bawe bo no do me ho ho gon okura no me ho ho gon na se pon ona wa so he ona no kloton bo da ho ma level no te pon me koko e ba lele no igro ni kwe Ni de Mo do we de. mo do ni on de oni ama do eyin onuyen toy himeno le gleha totoy uno pla totoy glege bo mino le gle bo ayi ha e kan e do ada o le apla nu na bide na o mai da gon na yi de hwecho jefu achi e o modo e mi e o mi do khon bo mi ke mi na jefu e hume bo fie no an bon glesi o je do nda ji lo kan te me mi da ma so le glory afio e fi ko me no lo afio e ne hun e na yi ndo me koko gon ayi we no re mpolo fun gbe o do e ni yewe ko le epo en le gbon me koko e gon gaji gbon koko e gon boblo tete en sinkiti ya ni na bi e ho po won je ko ne cedo era ku sinkiti o se ko me koko e tete lo ka cambie àwọn o ka tun no ipa cha mi ani pa jaye e no ora yi ndo me ho si o ai ka ro he nu gbo ama si papa so ko to mi do fre ma ponte ki ore zo ko yin apo nde we na o dion mi na do kan do anje ke fi ble mi je pe fi mi ande je pe o ka ro mi na yin yen re si fo bi ono pa cha ndesu no pa cha mi town o na no me si me ko ble du bodo bo le ble du bo ki be na so fre me ka adi declare ko ku sura ble be de du yi e wa so bo se to do anje ke e te lo e la lai e de yo di gan me ka sa do me de je no khodo ne o me da ho le so panis gbagidi o mi na don do jogon da gbe ni bo indiro so mi sin aleji o kan e gon me de je kha ma amo e je khero photo ten mo ende gbon o wen do mo mi ton e to di réseaux sociaux ji mla ne yo kan ko je me na ho jo so mi sa na ma o o ne e to me da ho ko do sun ke ka ko na lo to gan on ne di khale de to gan pa ero de ne o ene kale wa yo me na ho da ton ko du de me no de ponsin no e to wa no gradi ya we do khomla da ton Alphonse Gbagidi yo e kan na ida me no gbasa ne fasa amonu ero ho me bondo do di potin so mi de men ten pour ko podi tiyan di wozun ka ko fundo fidi bo no yana o pon saval to ko me fi tra la Marie Gbeji o kan flan e ma do no me mawe o Marie Gbeji do saval fidion e ko do me ko de men gbasa so mi ton e ko ten we tanto mo kan flan me no vie kan ife nu e yo e ka ko se men ponte ro ne juro mi ya mi na blodi mechewe quand je viens mini on a fou et dit quelqu'un dit mo et la bloqué cabo ça va tout on aller à Baudi et ai che clami do mais jen kon wa e gbo sigbeton kwede e de ko kan zon wa do etan e ngbo kwede ayon wa e kawi e ma no te odo to e nponpo kwa chobo ni e na kan ku ni takin me de na yen o wo do
e sɔgbe àmọ́ kàn mọ̀ yẹn nyɔnɔ nɛ ne no won ọmọ ahọlẹ yà ẹyọ wa ẹdùn náà wọlé bẹ n'atún mẹ yín mẹmẹ tán. e do mo ngbe mo gba gidi jo ne ee nẹ diọ gba gidi ọba gidi ọhọ ẹdùn akọsù dàhó ẹ dọ. be no won we ee nẹ diọ nù iná dọ́nu yọ. Parti politique ọ ọdún dẹmẹnu ẹ ìlú alọsí rọ àyàn náà yín náà fi ìdáná èka kò mà nǹkan bí ọdún kankan tán lẹsìn. o tokorogbe nkpodi tokorogbe nkpomkpom na blo matin non tokorogbe idona ke mi blo koko be blo koko bo beto afoto mo no poser candidature mo ya ma dion se newe de ma bon mais des députés de ce qu'on voter donc nous NDO mais de bibawi yo ina mo parti NDO tene da ho NDO tene on a jacordé mais quel parti t'es da ho ho kotundo de neto me fi parti da ho po ọmọ nuku jẹ mẹ́ta. o man parti da ho po bo do din ai na ogbo bene cho bo so mi to kan ton we no fi o e ma siku do me na ni mi o di be e te funfun me bo gba e de ko mo politique ọmọ ina ngbo na so mi we ndin ma mo je e bana le siku do pe po na ma politique we no mo je na ngbo na dion de men de na so do 9e circonscription électorale me on we na di me on ton na di me nu kon ton on a di me we go ton on a di me ton en go ton bon dion PRD parti d'ako kale bon bene bi ena de suna le de me on e de suna de me on ton ọmọ ko je meta ndo si se do nu gloro talon ro e ko ro iton bluyi eto inu gbokun e lo kula to ko ro beta ton so ro tewe eto inu gbokun ndo si se we o do si se we e na mo inu gbo e o ko yo ton ene gon se ro RB de su do na le do yo gbon bene bi nu gbo donc et de sonale de mettons donc mais les sewende one dion ba fi o sa akwa kun beta ro ro de me akwa kun beta de me ko ere de ngbo o ko du wise dion o ko je say that donc mais ne yo choku ya poser yo mais eno e mo candidat un ton profit mo RB mo o FCB ton profit mo ten talent ton ngona e bro ene ko bi e de ton aton donc to ku pera candidat ton mi na voter na ne e ka ina ilele adepo wa ina me e be olela mo ma go la ku pe de di ai pe de na gbo la ku e be yo bo ni ilele to kan le de ton ina de ku na sin we no to mi ton bene to be au président de vos démocratie wa bene on sein de droit de gbe multipartisme o to hu do peta kana de worodo to gan talon de mina levo jirado kuza janabo système partisan bo to khoro beta kusan ru fleleo lo to khoro beta jan kana do chobo to khoro beta to na peka de ene blo ai somo bero o nero NGE o e wa jako ha one ewe wa na jako ha do ma no ene we wa so polito vie do e na jako ha donc ene était suma jako ha NGE si na do député de Rufia ọmọ ko je beta e kai predo me bo ni moro me yo e te wela yoji o ma so me to npo bo ni pre do ton so mi ko je do ho de ura ino ko ro na ino de botinya mo no ko do si dion we go e we ndo na je ke ene wa iblo mo me gbagba ro tin to tin bo do be ha nse keje do radio cité so ma bo e ha me ha ne yo parti teme de me town e te ro parti e ton e dion nwe mina ba to na kwe ne ntona so e to na je nano me yokudo nano kaka je fi de nyon koro candidat ya ba e pura siwe da sedo o khoido e de onio numpo ina le do to ojo indo iru khoido kaka hun eni no flin savalu iru nde janwa kaka hun eni no flin savalu do oro to khodo gbede jame bon kandudu mianu kunwe bo ma flin to a hon kan to vi dagwede a e do hojo hun me on e no mo vuvu ani do ho chere ro mo do do e ho medion me churu de menu bawe e kan ganjiwe bonu to na no to lojio nu me flin savaluo mina gbaro to hodogbe vovovo me do to hodogbe de no baro ti oni jaya
ne kana wa gbe kaka bo savalu o mana fan lo ai kono li nene da e khodo ne le na wa gbe kaka do mi do egloglo dion mi do de menu posi bo in savalu vi jijisi bo khoreti no o de me gunu ton eno iso afọ mi ton rote to ocho san fo eso rote ma amo mi tun do savalu viwe bo in de kan savalu de me o savalu eno do na ne bo de kan savalu o eno do wizu ina dan jojojojo kaka bo savalu na fan lo o mana ro de menu npo a alote na wa du na so e ro de jablo ho eno flin ne o me ene mana du me de bugan ne eni no flin ma go si fi ono du do fi de no wa ne wo ina no flin on ne o mena ko le bagidi to convite no wema on se kule wa da ho wi enadi ça va vier coup d'automne ça va so ko igbe ni yen ko ne ma bele gbagidi yo ko din we o ro ko po ngbojo ko ma te ma ro meriji ma o meriji a ro me wa me bi me ti we si we so mo o je nkan adon ko re ti oni re ko di ko ron tete ro meriji anji a me pego e ko so a bonu e ko ru do tan na go si gbe ne gbe me na ko to mi pa me je no ro fine o ene o mena ho poten ho kudoto e pocheju atombo mena video go sangba safi o endo de ero dudu e kuno kakeka dion asanfo ewe yin o nkodo imame be de keme o ene sin acheme mena ho ilere sugba gidi de sugbon lo oido nkoton we mame wa blo lo savalfi e blo fo e ka levo do khon to vito si e weton no e do wenenu mena levo se krenchobo mena ho to ma falade e kan ni nu wa mon koro savalu ikmaji to kun la savalu to me o elevo ado o mena ho satune agboso mo je na sise do mena se ravi po nu de webo e tantameon melo polopo mi tondo na yi blo do amablo ravi pa e sure tuya to gan sure tuya a ho sure tuya ravi po e na blo timbo e na tuno medi de bono no fide boro savalu gbeji do fide bon eneon ewe na blobo togan ahosuo eja go alonu mi do nuwiwa mi ton le meon e se kwedo nde meon kwe ona no wakaka mi gombo na no blobo nuwe mi ja blo mi na no blo ngbo e so na no bio me do akale sin apo me han do e ma tu mi do we ma me han e ren na no do jere me kwe wa mi gon et rien non et non m'aider mais maté de lait akai me kokule kabi me maté wa gbele et non pa bi bon non lo jere m'aider de boyi kweo alors que me le dia ravi po na blobo et na tout me ro polopo bo et na tout no m'aider profiter dun ndé non ravi po me do na blo bona montembona do akpa a hosu si akpa bo mina wa zo ro po bo eso na yin doje mele na no nkwe no sedo mi na no ngo akpo me do akaton no tu nwa blo ravi po ene ntanta me we ro na blo to vi no vi chele pisese no bibio mi yelo mi ton ai hunda nu sinde a nde bo mi ma blo dia a mi na do so to kaka bo na blo mi blo timbo bojo we zundo après e yon mi ma blo dia e ya e na lo compliqué bon mi dere so la mi na je wezundo di nera wa gbon na parce edona nu boy nu tanda boy edona blowe nu tanda embe na blo comme ka san kudoto bo a che pa solo te be na blo be na vivonu edi yo me la ho to ma falade e kan nu wa mon kodo savalsin ekmajo elegbon ye kan me o ngbe wan se do to vito si e bi kwiboni e na tek pombo kakaje e romeza e na ikuku toji yo benado keze zan meton no fufu yo e fufu ça va visu no bi yo e na si ku do nko eton we ba me ele ngbe wan se to si e bo mi na le do to ravi poko be sin souvent atondi we ko be bon a go souvent in zen na blo a zen go e ja fi fogbe do asan tan tombe no yin ravi po nko do we mame won bon vie die ko me on e ni soyi ni me ma do jijuwe ma etre soyo ndeti bo mi yo fiche de témoignage mais de na do me ro twin fi tonwe me do fini ba ibloni yo we ma ine na so tin tombo
e me ho ho nte no do e na ya kwa ya bon me de black si damo e na me npompo na do numero we no yo do numero o me npompo na do numero npompo bon me ne o e na de yingo meme la vie possible we mane o e ka dante bon o re on a wa bina e politique to me de ka ja vote blo na gbe ya me de maka ko do de kweche ko di fi ne dion ko yin do dion we na yon me de do me de tun won e ka yin do de no dion maka ya kwewe na blo na ba hoso ka zan kwe de go bo se me be kana de photo to bon amo photo to we ma ji o ko yin fi chana no ko to me bon mi na gba yin ton po no po numéro monsieur agosa odo e na gbon fo nji yo bo kana bi o me mi ton yo e po beto yo mo do fe mi we yo e wa ino de malgré lo mi ja so ize lo beji pe ko asan tanton fide de bon mi ko se me no wa so to e be po fune pido sa lu fi tu bo beto kale po ene hun eso pa santanton di ama e romewe o kezezan rometon do maimanya a check pasi kwa deji ama ko deji a ko ro fufonu poten oto nkan to mama fi to e pan si to pan chobla o beninois trito ndo yobla nyomblo pan fi to pan si to pan cho ene beninois trito no ezombo eno mi ada ikeka ni no le free PPB yo ne do esikule wa na yo esukule wa na do poje na do ni beninois do no so aizen do ma bo gbeto kaleti mejo me lele potin ono khonko iblo a ho asako vo ena nse mo de no wa mi do la me when we mi yesun kon me o e jen de fiche bidonu kon pasi che pa bo mi iblo bo yela ko vicheru gbogbo ma so si ti ole so keke bi me so kan ibe igbo mo le wan gbon e to so mo edu na wa gbon ne vida be foto ko de o ni o mblo bo fiche pa si che pa choblo fiche potin bo when we be tro na ko sunzan o e ko pe atan na do na blo to gbonji nte me ko na blo gben a e ma blo kablo ben no o sun me je na do pe atan gbobo o sun me do pe atan gudon ka pla yo blo ni bo ton ko fo non ko blo che po ra hoso si dimbo na mo katiche pa le o ajo e de me bo na du e pa da se do ajo ne o na du de ache ho ka di o di do no mon ko to na la se do e na pa cha mi ni o asanu kon to jijen ko iblo ma do nse ni mon ko to no iblo jen we e do ravi pour fio ko jen ko iblo rami lo fio rami e do fio ko iblo da ka mo kati ne ya kati e do nche me fi din gbangban chobo e ko kwa chechu e ka ko ra ko che me do yi pinpan hun e do nu e do akhosu ton bere na blo e na gban ya din gban we hun iblo ma no ku do boni sosun no e na wa ton ni me wa je fusaji o kun me po ma ko blo e ya adoni ero de ero ede go we eni tempon boya we blo do sosun won e na wa blo do fonu rimpo no ha e no blo me chode bo ero to o me bo akhosu e ka na gbe do me choni blo o le poro to triwe ma ko blo hun e pora siwe ne ele mi na don to vito si e do mi te ton endudo e te ton blo o me asan gbango e do o lido so me we no wa do fufowe me de me blo hun ene so kan mi te so kan hosuwa mi ka bi odo blo bo in savalu ni jenu kon me na blo e yo e o zo mo saval na gbon kudone o eso mo na we di ama satuna agbosu o me na so me ton do flen to kuda so ni poten gbagidi to kuda so ni da se do no alo mo no ya senta mo won liji mi no fi o no po to kuda so ni e me do to nu wa ka be avivo no ibi ku odo e we devon